हाँ 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 मरीच मरीच धर धर आग ध आग ध उपमा आग एक बुला आग बुले फाइनाली आम बालिया गोटे धरी पकेलु आग बुले देख फाइनाली बालिया आम माने एत दिन मारिया भितर बालिया आज आम धरी रह 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 अब एटा कौन बालिया किड़े बड़ बालिया बुलू दे तू ना तो अरे 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 कौन एमती डेइले कौन हम हाँ एमती डेइले कौन हम तू भावुँ पलैबू हाँ टोटाली 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 एमती पड़ू। हे गाइस वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज भी आसु आसु लेट हो गला देखिपे ये जो प्लेसटा आम आगुरी कर बहुत अलिया पड़ी आठ रहा नदीटा से नदीटारे एबे जा जाल बसई देके आसवा कारण मुझे शुणी अधिका माछ उठुंट आम सी करू से जाल बसैया ये टोटाल 4टा जाल ये विषय बसैबा आउ देखा माछ केमती कौन पड़ुंट तो एबे तो आम टेंट प्रिपरेशन करने अपेक्षा मत लगुच जालटा पकईद जालटा आगे पकईदे बेटर हम कहीं आम हाथ समय नहीं अंधार भी आसला देखिपे बर्तमान सूर्य डाउन हो गला तो चलते हाँ फास्ट जालटा पकईदे तापर आसवा आम टेंट पेंट तो आम सेटअप कर लाइट रे कर जानी या पूर्व भिडियोटा आपन को माने हेते भल लगी नथियो कहीं ना किसी एडवेंचरस नहीं थ्रिल नहीं किसी ना तो ये भिडियो निहाती आपन भल लगे चलते स्टार्ट करिया भिडियोटा। आम जो लोकेशन आस एक्चुअली लोकेशन है ये लोकेशन कादू अच्छे आम आउट शीघ्र आसते बढ़िया था तथा लेट हो गला। हेड बांधो ना खोलो मुंडे पानी हवा लगुच एबे हमर आ गोटे लोकेशन रे जाल लगुच घास जाल ऑलरेडी आमर गोटे लोकेशन जाल लगिक आ गोटे जाल लगिला देखा जाऊ ये कौन केमती पड़ुची खाली सेरेणा आमर आज खाली सेरेणा पड़िया दरकार
ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କି ବୁଲୁ? ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ଅଛି 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 ଏଇଠି ବାହାରେ। ଚେଙ୍ଗଟା ପ୍ରଥମରୁ ଚେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଧରା ହେଲାଣି। ଏ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏ କ'ଣ କରିବା? ସେ ପଳେଇବ, ଛାଡ଼ିଦେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଲ ଯେତିକି ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ପକେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ କମିଗଲାଣି ତ ଜାଲ ପକେଇବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ଜାଲଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ଜାଲ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଲେନ୍ଥ ଟିକେ ତଳକୁ ଅଧିକା ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ଏଇଟାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ସେରେଣା 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 ନୁହଁ? ଧରିପାରିବ? ଦେଖିଆ ମୋ ଜାଡୁ ଦାଇଯିବ। ଧରିବ ଧରିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଲ, ମାନେ ବଡ଼ ଜାଲ ବୋଲେ ମାନେ ପାଣି ତଳକୁ ଯେଉଁ ଯିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଲ ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୁଣ୍ଡେ ଉଞ୍ଚା ହୋଇବ। ଏଇଟା ଖାଲି ବଡ଼ ସେରେଣା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ତ। ଦେଖିଆ ନୂଆ ଜାଲ। ଧରିବି? ଏଇଠି ଧରୁଛି। ଆଗ ଖୋଲି ଦେ, ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲେ। ହଁ ତ ଆଉ ସେରେଣା ଜାଲ ଆଉ। ଏବେ ଆମର 4 ନମ୍ବର ଜାଲ ଲଗା ହେଉଛି, ଖାଲି ସେରେଣା ଜାଲ। ଛୋଟ ମାଛ ଯେମିତି ପଡ଼ିବେନି, ଖାଲି ବଡ଼ ମାଛ। ଆମର ତ ଜାଲ ପକା, ଆମେ ଜାଲ ପକେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଇଟା ହେଲା ନଈଟା ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ 4ଟା ଜାଲ ପଡ଼ିଛି 4ଟା ଜାଗାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆମେ ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପଟା ରେଡ଼ି କରିବା, ଆଉ ଆମର ଡିନର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଛୋଟ ଜାଲ ପକେଇଛୁ, ସେ ଆଜି ତ ଆମେ ବଡ଼ ଜାଲ ପକେଇଛେ। ସେରେଣା 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 ହେଉଛୁ, ସେରେଣା କୋଉଟା ପହଞ୍ଚୁ? ଆରେ ସେଇ କେରାଣ୍ଡିର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କେରାଣ୍ଡିର ହେଲା, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କେରାଣ୍ଡି ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ସାଇଜ୍ ରୁହେ, ମାନେ କେରାଣ୍ଡି ସେଇଭଳିଆ ଡିଟୋ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହୁଏ, ଏଇ ସାଇଜ୍ ହୁଏ, ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହୁଏ ରୋହି ଭାକୁରରେ ଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାକୁଳି ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଯିବି ସେଠି ଚଢ଼ିକି ବାହାରିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେରେଣା କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ ରାତି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର କୁକିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର କଟାକଟି କରିଦେବା, ତାପରେ ଏଠି କାଠ ଜଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କାରଣ ଏବେ କାଠ ମିଳିଗଲାଣି। ଏଠି କାଠ ନେଇକି ଆସିଲାଣି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଏଠୁ। କାଠ ହବ ହେଇଯିବ ଢେର। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଠ ଗଦା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହବ ଅଛି, ଏଇଟା ହାଣିକି ପକେଇଥିଲା କ'ଣ କେମିତି ଧରିକି ପଳେଇଲି। କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଖୋଜିବେ ଗଳି ଯାଇଥିଲି କି ପଚାରୁଛୁ। ଚାଲ ୟାର ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇଠି ଇଟା ପିଟା ଗୋଟେ ଶୋଇଥିଲେ, କେତେ ପାଖାପାଖି ତ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ ସେ ଇଟା ଗୁଡ଼ା। ଦେଖୁଛି এইপଟେ যা। ଚିଲି ପନିରଟା ଏଇଥିଲାଗି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମାଛ ପଡ଼ିବ କି ନ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଆଶା ରଖିକି ଆସିଛୁ ଯେ ମାଛ ପଡ଼ିବ ବୋଲିଆ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଡିସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ବି ଭେଜ୍ ମୋର, ନନ୍ଭେଜ୍ ତା'ର। ନା ମୋର ବି ଭେଜ୍। ତାହେଲେ ମାଛ କାହିଁ ପକେଇଲେ? ମାଛ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବା। ମାଛ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ଜାଲ ପକେଇକି ଆମେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ଧରିବାଟା ହେଉଛି ଖାଇବାଟାରେ କିଛି ମୂଳ ନାହିଁ। ମାଛ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାଛ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ। କାରଣ ଏବେ ଏଇ ମାସଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାଛ ଖାଇବାଟା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଛ ଖାଉନୁ ସେଇଟା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆମର ରାମନବମୀ ମାସ ଚାଲିଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମାଛର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିଲାଗି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନା ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଅଛି ଆମେ ଚିଲି ପନିର କରିବା, ଚିଲି ମଟର ପନିର, ତା ସାଥିରେ ଯେଉଁ ପରଟା ହେବ, ପରଟାଟା ଆମେ ବଟର ମାରିକି କରିବା। ଜାଲ ପକେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ଜାଲ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦିକା ସେଇଟା ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆମକୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ପାଖାପାଖି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ବାଳିଆଟେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ତଳକୁ ପାଣି ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ଅଧିକା ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଆମେ ମାଛ ପାଇଁ ଜାଲ ପକାନ୍ତି, ସେ ନଦୀରେ ଏବେ ପାଣି ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେ ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଉପର ମୁହଁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଛ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ରାତିରେ ତଳକୁ ଖସିବେ। ତ ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ଜାଲ ଲଗେଇଛେ, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ବାଳିଆଟା ଯଦି ଆଉ ଥରେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼େ,
ମୁଁ ଦୁଇଥର ଦେଖିଲି ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦିକା ଆଉ ଥରେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ନିହାତି ତ ଏବେ ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା, ନଜର କରିବା। ଯଦିକା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଳିଆଟା। ଆଉ ତାକୁ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଜାଲ ତ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସବୁରା 3 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଗୋଟେ ହେଲା 1.5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜାଲ 2ଟା, ଆଉ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜାଲ 2ଟା, ତାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ବାଳିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ନିହାତି 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେପଟଟା ତ ଗାଁଟା ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଗାଁଟା, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ। ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲା, ଜଳୁନଥିଲା ଏକାଥରକେ ଜଳିଲା। ଭାଇରେ ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଦିଅ ମଟର ପକେଇ ନା ମଟର ପକାନି, ଫୁଟିବ ଛିଟିକିବ ଟାକ। এইটা ଧରି ଆଣୁନ ଏଇଟା। ରସୁଣ ରାତି ପକେଇବେ।
तो देखिपे आमर ए चिल्ली पनीर रेडी होगा जहाँकि बेसी कालिया है कारण सोया सस्ता ढालू ढालू अधिका ढलीगला तो आम पनीर को रेडी होगा आम जेहेतु लेट होता अटा गोला घर नहीं आसलु खाली पूरी बेला हम तो कौन करा रखीदे माछ आम ढेर बेलू पकईक आसलु चलन जा माछटा देखीदे के कौन माछ पड़ी तापर आमर आसिले पूरी बनवा खाइबा तापर रिलैक्स करिया। पानी पूरा सफा है ना माने माने कंटियाटा कंटियाटा हबनी हबनी इटी केराणी गुरा देख वीडियो चलती तो देख आग हाँ तू मारेनि कि आग वीडियो देखा तापर मारिया कथा रह रह कंटिया ये गुरा सेरेणा गुरा कटुरे किसी मारनी रह 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 अभी कौन किड़े बड़ बाड़िया बोलू दे तू कटुरे मत दे बोलू कटुरे मत दे बोलू नाई 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 बोलू हाँ 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 मरीच मरीच धर धर आग ध आग ध माँ आग एक बुला आग बुले फाइनाली आम बालिया गोटे धरी पकेलु आग बुले देख देख फाइनाली बालिया आम माने एत दिन मारिया भितर बालिया आज आम धरीचु शुण विश्वास हाँ फटो उठे उठिया फटो हियाड़े उठिया सोला दे बाल्टी पका हाँ आगे बाल्टी पका पड़ी हे छोट माछ छाड़े सांग मैंने देख पारे केंदिया बालिया पड़ी आज ये सबुठ बड़ बालिया आज आहरी आहरी बुलूँ हाँ पलैब बोली हाँ से यहीटा को देखी बड़ थिला कि सोला पड़ी ना किसी कौ जाल न पड़े भी आज मोर मन दुख हेनी सत कथा बुलू मो मन टोटाली दुख हेनी यहीटा को मुझे देखी है पागला एटा बड़ तोड़ीटा ना बड़ तोड़ी नुहटा जो कौ फिश ये जो गणिया 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 बालिया तो खाली देख क्या भीड़ ना जानी गोटे भी थे पड़नी हाँ ये पड़ी 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 हाँ पड़ी रह
ଏବେ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବି? ଆବେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେରେଣା ତ। अरे 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 कौन एमती डेइले कौन हम? हाँ एमती डेइले कौन हम? तू भावुँ पलैबू? हाँ टोटाली 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 एमती पड़ू। पारे केमती कौन है एक्चुअली विश्वास नाला आम जाइलु जो जाल पकईचु कौ जाल माछ पड़ना दीटा छोट छोट बड़ सेरेना गोटे ए साइजर सेरेना आ गोटे ए साइजर सेरेना दीटा पड़ी मात्र बाड़ियाटा को जिते मुझे कहूली आपको ना भिडियो आम जो जाऊँ जाल पकड़ापी से बाड़ियाटा मुझे देखी तार भाग्य खराब मो मुह आगे पलि आसला मुझे कौन माने आम जाऊँ जो जाल चेक करने से हियाड़ू पहरिक आसला मु भी मारिली कटुरीटा माने कटुरीटा मारिली कटुरी हाथ खसीगला मत लगे बाजिला बोले बाजी से डाउन हो गला। चलो पुणी माछ धरिकी पुणी हैंड वाश हाथ धोईकी प्रिपेयर चली। पाख गाँव गोटे नॉइज शुभुची आम भिडियो कले आम जो दिन भिडियो करा से दिन प्रोग्राम थो निहाती जिते वीडियो देखो आमर आम जो दिन वीडियो करूँ देख आमर ऑफिस ड्यूटी तार दुकान ऑफिस ड्यूटी सारिक आसी वीडियो कला बेलू कहीं लास्ट 15 दिन है आमको वीडियो कराया टाइम मिललानी तो आज गोटे दिन संडे संडे भी कम सारिकी आसिकी पहुँचिकी वीडियो कला बेलू गोटे नॉइज चलती तेल आउ ताटिव देखिए आम बर्तमान खाଇବା रेडी होगा आउ डिश है पूरी आउ चिली पनीर पनीरटा टी बेसी कला हो जाए कारण हमें सोया सॉस ढालू ढालू ढलीगला। चलते टेस्ट कर देखिए प्रथम टेस्ट कर कौन है खटा टी हो जाए चलो चलते पनीरटा को पूरा एंजॉय करिया आपण वीडियो से जाई रखु खाई सारिकी रेस्ट करिया। तो बर्तमान जहाँ जिनस पतर अच्छे सामान गोटा गोटी करदे आउ शोया रेडी करदे प्लेस देखा सका आउ केते माछ पड़ुंट से पर्यंत वीडियो जदि भल लगे चैनल को लाइक टे करदे सब्सक्राइब करदे जहाँद्वारा कि आमको मोटिवेशन मिले आहरी भल भल वीडियो बनाया कंटेंट भी भल आने आउ शेयर भी करेंगे आउ चलतु एबे रेस्ट करिया सब जिन गोटे देकी मोबाइल चार्ज डाउन हो गलानी आउ देखा नुआ वीडियो रे।